1, 2, 3. Terus apa? Sol, sol, la, si, do. Si, re, do, si, la, sol. Sol, sol, la. La, sol, fa, sol, mi. Harus nggak aku yang bak? Iya, Yang mau Pak. ngomong. La, sol, fa, sol, mi. Isin, we, isin. Isin, we. Apa kabar mereka? Ampun, ampun. Ampun, ampun, tak ampun. La, sol, fa, sol, mi. Lah. Sol, fa, mi, re, do. Fa, sol, mi. So nggak diangkat ya? Sol yang angka 5, Mbak. Ya iya, ya. Fa, Nah, baca, 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 apa? sol, sol, la, le, la, le, la, le. Ya, La, sol, fa, sol, mi. iya. La, sol, fa, sol, mi. Fa, sol, mi. Mi 3. Sol, fa, mi, re, do. Fa, mi, re. Terus Balik lagi. Sol, sol, la. siapa? Oke, uwis ah. Ya ampun. Uwis, kayak di papa sih latihan. Ya. Eta latihan, eta. Eta latihan. Kayak apa? Sesedari. Kayak apa, Pak? Sol, sol, la, si, do. Ayo sosok toret. Tidak. Nggih, betul. Pinter, nggih, pinter ya. Mama, diwarai, diwarai. Betul. Eta mah ada banyak, Sob. Eta mah ada banyak. Eta mah ada banyak. Mama lagi gitu latihan. Oke, kita tinggal Lita. Tinggal Lita. Wis kayak gue tuh, Pak. Ya tinggali. Susah dorem kegiatan mukanya sisilan. Pancasila apa? Aduh, mana ya, Maha Esa. Dua, mana Esa? Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 per 1. Satuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. rakyat Indonesia. Pintar, Mbak. Facebook latihan. Ya, Mana? mungkin.
Game. Jangan nyepang nanya. Nyepang nanya. Oke ya. Ya. Mami hari. Latihan kau eta ya. Ya. Eta latihan. Nah. Makasih ya. Iya kau tinggal di bapak. Lagi. Betul. Ah bodoh. Coba ngege we. Nah, coba. Ora mana copot coba ngege ya. Apa? Eta nih di situ. Ya ya. Ya. Oke. Copot. Itu dicoba. Copot kau. Ini mana? Nak ketelan ni. Ah! Hujan. Orang hujan. Ih, aku. Aduh kamera kok sakit ya mbak. Rubuh, Pak. Boleh. Anakku kali. Yang buka koran. Dadah. Tutup ya. Dadah. Sampai jumpa.